mana kaninyo. Ginutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus nagtawag sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon. Nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudeyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang gini dito sa sidlakan, o mianya ako aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Haring Herodes niini, wala sa nimutang. Ingon man ang tibok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari o ang mga magtutudlo sa balaod o ang ipangutanan niya sila. Asa man matawa ang Mesiyas, sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magbando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumungdoong nga gikgan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplaganan ninyo siya, paibalua ako aron moadto ako o musimba usab kaniya. Unya nanglakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maog gihapong bituon nga nakita nila dito sa sidlakan, og naguna kini kanila. Hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutanan sa bata. Nalipay sila pag-ayo, kay pagkakita nila sa bituon, unya misulod sila sa balay, ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan, nga si Maria. Nanluhod sila og misimba kaniya, unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa nga mihalad sila kaniyag bulawan, insenso og mira. Pinagi sa damgo, gipaymatgunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So once again, maayong buntag kanyang tanan. And that happy Epiphany, no? So siguro ako pa ninyo nako'y nakita nila sa gawas nga taga-Kugon, no? Taga-Kugon ko pure. And that kauban ni Father Darwin sa ministry sa deliverance of exorcism. But sa after mga hapit na po 1 year, di-transfer ko sa committee sa vocation. So, kung saan may pasabot ang committee sa vocation, ako ang focus na karon is that magsurusuloy ng mga eskwelahan, mangumpanya o kasi gusto magpare. O, kasi gusto magpare. Pero karon mga panahon na lisod ipangitaon kay mga butakaw man yung mga karon panahon na, no? So but nothing is impossible to God, no? Wala may posible sa Ginoo magkigsugo ni Kristo kung muhikam gud siya sa usa ka patan-on nga ikaw maalagad ka nako isip usa ka pare. And so, di ta magdugay magkigsugo ni Kristo diya sa unang pagbasa. Giingon ni Prophet Isaiah that nalipay sa pag-ayo og dako tungod kay ang iyang nakita ang nasinati sa katawhan sa Israel, ang nasinati sa katawhan nga kangitngit. No, kung maghisgot gani kita og kangitngit unsa may ipasabot anang naa? Darkness. Kung makasabot maghisgot gani kita kangitngit, sama kini sa kasagaran nga ning anhi dinhi karon. Because kini nga lugar kasagaran manhi dinhi is that adunay mga problema sa spirituality, adunay problema sa mga bondages,
adunay problema sa relasyon, adunay problema sa dili kaayo pagkahanay sa pagkahibalog yun sa tinuod nga pagtulunan sa Dios, di ba? But we will not consider, dili nato ibutang sa tungunahuna makaigsoon ka ni Kristo nga dili ka mo pinangga sa Dios. Kitang tanan dili pinangga sa Dios. Ang tanang tao makaigsoon ka ni Kristo, bisan pa nga nakasala kita sa Dios, mo magani nga gihatag nga iyang bugtong anak tungod kay ang Dios bitanaw kanato nga precious ta kaayo sa atubangan niya. Wala niya tanawa, wala kay sa mo focus nga nang sala nga nahimo nato kun dili yang gihatagan og importansya ang atong pagkatao that we are created in the image and likeness of God. And uban ba usa pa may usa ka rason nga anong pinangga ta kay sa Dios. Mau naman, gibalik naman, ano? Higmata niya. We are created in the image and likeness of God, and that particular dignity, gihatagan pa yung kita sa Dios og usa ka identity, recognition, that we are co-shepherds of God. Kasabot mo sa co-shepherds? Nga, kung ang Dios siya, gihimihatag ang Ginoo og usa ka gahom sa matag usa ka nato nga mamahimo usab niya nga tigbalantay sa atong isikataw. Tigbalantay ta tigpananom ta sa mga kahoy, tigpagtrim, prodding ta sa mga kahoy nga mutubo kini nga makahatag og oxygen. Dili kay putlon nga mahurot atong kahoy nga barigiha, no? Dili na mo ako'y pasabot kun dili si Kristo ang ato ang inspiration sa may maghatag og kahayag sa tibok kalibutan. Mao na nga mingon si Prophet Isaiah nga pag-abot sa atong Ginoo, mao na kana ang panahon. Mao na kana ang panahon nga it would split, it would erase all the darkness. Mao na kung magabantay mo makaigsoon ni Kristo, kining trabaho ni Father Darwin labyang lisura ni. Dili ni basta-basta, dili tanang pali mo dawat kayo ani. Mo na nga na baka kita na ako ani bad kukoy kanina. Gani di pa ni minyo dagang mga ani mo kita pali katulong sa sawa ba. Dagan kay bata pa man no. Mo ni assist na ko dito sa tagbilaran nga nagiglayog kog mga demonyo ko para ni Father Darwin, no? Na nagprayer mi dito nga ning saka na ag katong giprayera nako niya aging tungda nanagan. Bona kung ginan ako, hoy balik mo dili kay enjoy ni pasyente. Namuwag na inyo kung biyado siya. Dili ba niya kuha, inyo man no? Bona nga, isip padanaw silang asa dapit sa buhagi. Ano mahadlok man mo, nga anong magatubang mo crucifix? Ano mahadlok man mo nga naana may holy water? Ano mahadlok man mo nga naana man ang presensya sa Dios, di ba? So nagpasabot ka na makikso ko ni Kristo, o ingon ana ang atong karakter, nagpasabot na nga dili pa kaayo strong ang atong foundation sa atong pag-ila nga na ni Kristo. Daghang pa kita kaayo og himuon nga makaila kita sa gahom sa Dios. Kinsa kini nga Dios nga menis kalibutan nga kinahanglan pasudlo dato siya diha sa ato nga huna-huna og sa ato nga kasing-kasing aron mahitabo kanang giingon, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and everything. Mo na ipaghigugma sa Ginoo. Ay kaduha aning niya is that connected kaayo gihapon sa giingon niya nga love God. You should love your neighbor. No, kung pananglitan nga miingon ka nga tig-ampo mako rosaryo Father, tig-ampo ko tig-simba ko kada adlaw, pero sige po kog marites. Kanang simba-simba man oy nakita mo nang igot-igot ana nang sanina niya mo po man kayo. Dili na mao kanang ana ha. Kung pananglitan nga you ka love God, then you have to take care of your fellow kanang neighbor, di ba? Imo siyang tabangan. Imo siya nga mo concern kanya kung anong galuya man ni ako ang kauban akong silingan niya. O tanon ni mga gigatom na siya niya. Makatabang kanya makapakaon kaniya. Kana nga kanang gingon nato ba nga ang i-execute nato nga act is deeply rooted from the divine love of God.
divine love of God. Dili ka ng gugma nga kalibutanon nga kaayo. Kada nakasabtan ninyo? Kaya kung ang lalaki banggod mag-exalt ni Kristo, kung anaala ka sa kitawag o gugma nga kalibutanon nga kaayo, nga bakuyapan din nga sister, di tabangon na nimo. Nga kung laki ang magtabang, yung tanaw na kay paa, puti ka kay paa, di, ang panuway musod niya. Wala siya. Pero kumiyo ka nga, ang imong conviction nimo, kana sa mong kasikasing sa imong nahuna, nga musuda sa lenses sa imong mata, nga ang pagtabang nimo, putabang ka niya, nga maulian ni siya. Gigutom ba ni siya, gikuyapan ba ni siya, painon ba ni siya tubig, papahulayon ba ni siya, unya, mukir kaniya nga mabalik ang iyang sakto nga pangunahuna o iyang kondisyon sa iyang lawas. Wala kay mong nga advantages mo, take advantage ka. Wala kay mong nga naman. As what I have said, nga ang gugma nga imong gi-reflect, ang gugma nga imong gibasihan, nga imong sinati, nga imong gibuhat sa imong maayong buhat, the point of reference na gikan ka na sa imong pagtuot tinuod sa Dios. Mo bitaw kami si Santiago. Ningo sa Santiago, faith without good work is dead. Mo na kaning faith nato kanang iyo kita bitaw ako sa Dios nga mahal. I believe in God. Kinahanglan mo produce gyud ni siya og good works. Kung dili siya good works, then unsa man nato na pag-define. Kung panalitan ka ng mahimo kita dili good works, unsa man makalagi nato pag-define. Nagpasabot na nga i-exercise pa mo nila ni Brother Kokoy. Nagpasabot na nga i-deliverance pa mo nila ni Brother Darwin. Ano man? Because you are doing the opposite. If not good works, then bad works guna yung mo, di ba? And if it is coming from a bad work, then that is the inspiration and the fruit and the work of the devil. And it could not please God. And that is not the work of a real Christian. Mo na nga, gihimo kaning ministry of exorcism and healing. Mo bitaw nga asong intention to ganina. Kada misa na ako bisag asa ko mag-misa for the members, all the members of our families, for the healing of all our family trees. Kay peligro ang epekto sa sala maka-exalt ni Kristo. Ang epekto sa sala until 4th to 5th generation. Mabitaw na nga dinhi gi-practice mo dinhi gihimo dinhi nga confession. Sige gyud ka kumpisal. Mo nang ayaw mo ka uwaw sa pare kung pananglitan kintay nga aduna mo nahimo nga sala. Labi na gyud ko kanang sala abugat. Ayaw gyud mo ka uwaw nga moduol sa pare. Total di man na memorize sa pare na inyong naong. Total dili masaday pangsulti sa pari ka ng imong mga sala nimo. Anak naman na niya ko to. Og din sa Dios. Para nga inikumpisal ninyo, ma-cut off to kato nga the cycle of sin nga mo penetrate kato sa inyong kaliwatan. Ma-cut off to siya, and then usa may mahitabo. This will lead you to healing. Healing. You will experience the power of the Holy Spirit nga mohatag gayud og kahayag og kusog nga nakanyo empowerment, reinforcement dinha sa inyong kaluya. Usay maluya kita. Ang factors mo kay sa Kristo nga magluya ang tao, tugay ngano man tungod kay anaas siya sa influensya sa sala. And remember na bitaw nga sa balang kasulatan that the cost of the wages of sin is death, kamatayon yun na siya. Muna, kinahanglan nga kita, para buhi kita karon kalingaw ta active, then magsige ta before going to sleep, ito doan mo niya sa Father Darwin kasagaran that you have to make an examination of conscience honestly. Mabitaw nang giingon sa mga bisibipi, honesty is the best policy. Because if we are not honest to ourselves, dili ta honest sa itong kagalingon, kinsa may mag-suffer pag-ayo sa epekto sa dili na itong pagka-honest.
Kita ra gihapon. Kita ra gihapon makaluluoy kay ngano man. We cannot mix, dili nato ma-mix ang epekto sa sala makaigsoon ko ni Kristo ang grasya sa Dios. Kaya ang grasya sa Dios pure man na siya. Gikan nila sa Dios. From the work, it is the work of the Holy Spirit that would enter into our humanity. Wana kinahanglan nga mudawat ganito sa lawas ni Kristo unya the body and blood of Jesus Christ manikamot gyud ta nga wala tay sala. If alangitan nga natay sala nga bugat-bugat nga wala pa lang kumpisal, then pwede man nga mapita sa santos nga misa pero ayaw sa mong kagalawat. Ano man? Because this would create another serious sin. A sin of sacrilege. Muna nga, maka-appeal ka sa santos nga misa, but later on, musubmit pa kasi mong kaugalingon o kumpisal yung nga klaro, and then makahumana ka o kumpisal, gihimo na nimo ang penance nga dihatag sa pare, isip imong penitensya, diya pa kababalik og kalawat sa lawas og dugo ni Kristo. Ayaw mo kabalaka pag-ayo kay kano man. Ang Dios manipay pag-ayo sa mga tao nga makasasala nga maningkamot sa ilang kaugalingon nga mubalik nga na sa iyaha. Wa bitaw nga kalingaw mo kuhiton sa demonyo. Ayaw mo simbaan ng naaya daghang kay mga circumstances, mga negative nga mga badunggan ninyo kay kano man. The more that you will do something to get closer to God, and that the work of Satan will work out also. Maningkamot gud ang si Satanas nga di mo maduol sa Ginoo. Kay ngano man, ang iyang tan-aw niya is ang kalaglagan man sa inyohang kalag. Mao man na siya. Wa na nga si San Pablo, diya sa ikadong pagbasa nato, ingon siya, Paul rejoices because all persons are invited to the grace of salvation that coming from God. Mingon sa ikaduha nga pagbasa, gibasa ganina, mingon sa San Pablo nga, ang kining kaluwasan, kining santos nga misa, yang gihimo, kaluwasan kini siyang atong intention aninia, kaluwasan dili lamang nga kamong tanan nga naka-appeal dina sa santos nga misa karon. Maapil usab kung giampo ninyo tong miyembro sa inyong pamilya nga tuwa sa inyong panimalay, makaangkon sila sa pasaylo o kaluwasan sa Dios. Mo na nga whatever good thing nga nakuha ninyo din, asabta ninyo din sa santos nga misa dire, inyo na siyang i-share dito sa inyo nga tagsa-tagsa ka pamilya. Kay kinsa may mukatikay sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya, dili ba na maapasa pila lamang kapalit nga na-assign din sa Valencia inyo hamon ang pamilya. So kung unsay inyong nakatunan nga maayo nga pulong sa Ginoo nga inyong i-share nga sa inyong pamilya, then mao ka na ang good news, mao ka na ang kahatag o kahayag, o mao ka na ang gahom sa Dios na misulod sa inyong nga pamilya. Because the family is the springboard of the Word of God. Mabitaw nga din sa pamilya, di nagasugod ang imong pagkaila Dios. Diya sa pamilya nakaila kag unsay gugma kay ano man. Imong papa o mama ini kagabi magrosaryo sila. Tawagon mo nga magrosaryo. Imong mama o papa usay magkalalis pero moingon na imong papa, hilom na lang din ha. Magpasinsya imong papa. Imong mama o papa December or manglakaw sila, maghunitay sila og kamot. Adunay magbaubos, adunay muhilom ng siya, magtinabangay yun sila para nga makakaon ang tanang mga anak nga ana sa pamilya. So, when the children are observing this one, ang mga bata usa may masulod sa ilang hunahuna. Mga maayong pagtulunan. Nakita nila nga ang ilang maginikanan nga naghigugmaay, nagtinabangay, di ba? So, ang mga bata nga nakakita ni nini nga nakasinati, mausab ka na buhaton nila sa ilahang isikatao. Pabitaw nga nakabantay mo, maka-exalt ko ng Kristo nga karong mga panahon na di-avoid na nadili na nagitugot ka ng diingon o mga verbal languages. Kasabot mga verbal languages ng mga accuses, mga verbal
abuse nga mga languages. Kasabot mo aron, niyo kag ikang bataa ka gadako na imbuna bulok kang dako. Liwat ka sa imuang mama. Ikang bataa ka buga kabungi lang ka libat baka nya paghuman, wag yo kay post sa pagkaanak. Kung adto ka sa laing lugar mag-igsoon ni Kristo, mapiriso kag di oras aron. Yung ano man, imagine, kung panalitan ikaw sa kabata, nag-edad kag 7 years old, imo ang mama mismo, yung papa mismo, miingon nga, ikaw bulok kang bataa ka, sakitan ang bata na, di ba? Kunya, buiskwila na, bisa pag-unsay, pagpaningkamos sa maestra nga miyon, ang maestra nga, bright ka kaing bataa ka, ikaw bataa ka, nindot ka kaugmaon, kay nga naman, gwapa ka. Ang bata, maglibog mo na siya. Dito sa bay, giingnan ko bulok. Dito sa bay, giingnan ko unsa man ka anak so kag agta. Apa din sa eskwelahan, giingnan ko nga bright ko kayong bata ako. Bata ka. So, maglibog ang bata man kay sungkod ng Kristo. Dako kayong tendency, 90%, nga kung unsa ang gisulti sa mga ginikanan sa pamilya nga naka-experience ang bata, mao to ilang tuuhan kay ngano man. Diyak man sila gadako sa pamilya. Matug sila, mumata sila, mukaon sila, pamahaw, panyuto, panihapon, ang ilang kauban. Kinsa man, ilang maginikanan. Also, ang ilang mga maestres, they would serve as the second parents. Di ba? So, mo na nga, mabitaw na nga, karong mga panahon na, from 0 to 6 years old, kinahanglan ka mo nga mga parents, you are very, very sensitive to your language when you talk to your children. Kinahanglan nga kamo nga magnikanan, you have to establish a good image that you are the best friend of your daughters and your sisters. Sons and daughters. Ano man? Mga batanon na bakaron sige nag-cellphone. Kung naanay problema siya, dili makasulti ang batanon sa problema. Ato nga dili mahadlok ko masulti ani ni papa. Mahadlok ko masulti ni mama. Asa na masulti? Sa social media o sa mga barkada nga mga palahubog. Unya ang gipagsultian kunya siya problema, wa po diya moy knowledge kung unsaon nga masulbad ang problema. And so it would create another problem. Mo na nga ang pangutana na naa, are you a responsible parents? Dili yun. Gausik-usik lang tong pagpanguyab sa inyong bana ninyo. I love you, dahil kamputo na akong bituon. Kung saan nga bituon na din. Basig pagkampot na hagbong mo nga matarong, di ba? Gausik-usik ang mga paningkamot kung panangitan. Ang inyong mga anak problematic, ayo. Muna, kinahanglan, it's not too late. No, nga, kinahanglan nga, ipakita gud ninyo, ipabati gud ninyo sa inyong mga anak nga kanang giingon ni Kristo nga love. Kinahanglan nga ang bata ninyo dili na sila mag-experience nga fear, nahadlok sila ninyo. Di ka kanang makasupig sila usa ng problema diha ninyo. Kinahanglan nga ang bata dili na sila manukon ninyo kay gano man. Kinahanglan nga ang pagsalig sa inyong mga anak gina magagikan sa inyo nga mga pamilya, sa parents. Kaya nga naman, kung ato na sa uban, there's something wrong. Ako kay nga ex nga nasa pamilya. O how could we talk about salvation? Kanang giingon ni San Pablo that ang pag-abot ni Kristo, ang pagkatao sa itong Ginoo is an invitation for all, which is inclusive. O say, pasabot og inclusive. Inclusive para sa tanan, way gipili. Unsay imong relihiyon, madato ba ka, mapobre ba ka, unsay matang, unsay, basta kay tao ka, dili ka baboy, dili ka baka, nakaangkon ka sa grasya sa Dios, pinangga ka sa Dios o giluwas do ka sa Dios. Mo na ibutang ninyo sa una-una. Nagpakamatay ang Dios para kanato og ang nindot lang kaayo sa ato nga pagtulunan sa Katoliko. Kaya ang Dios nga nangamatay nga miluwas kanato, nabuhi siya o nagpadayon siya og pagpaambit og maayong balita nga na sa matag usa kanato para nga kita-kitanan maligon, mabuhi o mawursi kita
Kasi umaabot ka mga adlaw, when we face God, kung maabot ang panahon nga, mamatay ta, we can experience the kingdom of apang pagpaka ng Ginoo Kusga. Pagpaka nato ang mahal nga Birhen Maria. Pagpaka ng pasalamatan usab nato ang mga kauban ni Father Darwin din hibe. Okay. So promise ko ha, parikamutin ninyo nga mamahimog yun mo nga instrumento sa gugma diya sa tagsa-tagsa ninyo kapamilya. Ang atong ebanghelyo mga kaigsoon Padre Cristo, ang tulo ka hari bisan pa man og daghan kaayong threats nila kaya nakaibaw sila nga si Herodes adunay gihimo si Herodes nga lakang nga mahibaw-an niya kung asa to dapit tong nanganak og mga lalaki mabutang nga iya tong ipamatay tong mga lalaki nga mga bata na hinumdum atong the days of the innocentes nga ang tiyabaw sa mga bata nga mga anak ang mga lalaki gipamatay kay ngano man gusto ni Herodes nga wala ya mo'y Mesiya nga mabuhi tungod kay gusto niya nga ang iyang kaliwat nga Herodes nga hari kaayo nga mabangis kaayo nga maog mo mahimong hari sa tibuok kalibutan. Mao man gani nga sa pagkatulto sa three kings tulo ka Magi nga na sa nahimutangan ni Maria og sa iyang anak sugo sa Dios pinagi sa anghel ginan sila ayaw na kamo pagbalik sa dalan ngayong gagian kay ngano man umabalik mo adunay mga tao nga mopatay ninyo o gituman kana ni Maria og ni Jose og mitubo ang bata sa kahibalo ug sa kaalam mo nga atong gi-celebrate ang Epiphany, the revelation of God, ang pagpaila ni Kristo nga katong bata nga dito sa pasungan nga nataw mao kini siya si Jesus nga mi uban nga na kanato o madawat nato diha sa ato nga pagkalawat karon sa Santos nga Misa. Mao maganing ang Santos nga Misa gitawag siya this is the highest form of prayer. This is the highest form of what? Sacrifice. This is the grandeur banquet of bangkiti sa kaluwasan. Mo di siya ngano man nganong kaluwasan ngano magitawag siya nga that is banquet of kaluwasan. Every time that we celebrate the Holy Mass dili lang kay kita nga mga buhi nga dinhi karon nga mga makasasala nga nakadungog kita o anaa dinhi sa Santos nga Misa kundi ang mga anghel sa langit naa sila dinhi karon. Katong inyong mga katigulangan nga nangamatay na nga gipangmisahan na ninyo nga dugay na ang ilang mga espiritu ana dinhi sila karon. Ang Dios nga mahal nakakita sa atong gihimo karon nga atong gidayeg ang iyang anak tungod kay ang iyang anak pasulundon pag-ayo sa kabubuton sa Dios nga mahal. Wa gani nga mingon ang Dios nga man. This is my beloved son whom I am well pleased. Mao kini ang akong anak nga ikalipay pag-ayo. Now kamo nga mga ginikanan, kung aduna ka mo yung mga anak nga buutan kaayo, kung aduna ka mo yung mga anak nga mga honor student, kung aduna ka mo yung mga anak nga sulundon kaayo, unsa may bation ninyo? Malipay gud mo, di ba? Mo na nga ang Dios nga mahal mingon siya. This is my beloved son. Mo na nga kini ato ang pagbisita dinhi sa mong lugar, ato kini padayon, atong tabangan nato sila si Father Darwin iya makauban o nga kitang tanan makaila gayud o ma-educate kita sa pulong sa Ginoo ang mamahimo kita nga sumusunod. We are an heir of the kingdom of God. Kasabot mong an heir of the kingdom of God, sumusunod kita sa gingalian sa langit o sa kada nato pagkalawat. The Blessed Virgin Mary and God acknowledges and accepted us that we are sons and daughters of God. And that kung kita, mga anak kita, sons and daughters of God, then we will help one another. We have to love one another. Because kay mo ang makanagiingon ni Kristo sa iyang mga apostoles, the remarks and the education, ang kay mailhanan nga kamo ako nga mga sumusunod, nga kamo
nagpinasaylo ay sa inyong kaugalingon, kakamo nagdinawatay sa inyong kaugalingon, kakamo nagtinabangay sa inyong kaugalingon, o in a summary, kakamo naghigugmaay sa inyong kaugalingon. Ato pasalamatan ng Dios. Ato karong